خان صاحب کی بڑی لمبی جدوجہد ہے اور اس جدوجہد میں ان کا بیانیہ ہمیشہ یہی رہا کہ اشرافیہ اور عوام کے درمیان جو ڈیوائیڈ ہے یہ ڈیوائیڈ ختم ہونی چاہیے اور مملکت کا یا سرکار کا جو بھاگ دوڑ ہے وہ سنبھالنے کے لیے عام آدمی کو فرنٹ پر آنا چاہیے. لیکن ابھی تک لگتا یہی ہے کہ جتنے بھی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سب امیر ہیں, سب پیسے والے ہیں, سب رئیس ہیں, کوئی غریب فرنٹ پر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو جمیل, تھینک یو فار انوائٹنگ می. پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اور جو انہوں نے ینگسٹرز کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مراد سعید, حماد اظہر, شہریار افریدی, علی محمد خان, میں, فاروق حبیب, شاہد خٹک, بالکل ینگسٹرز ایک نئی پود آئی جن کا بیک گراؤنڈ بالکل پولیٹیکل نہیں تھا, آئی ایس ایف سے, یوتھ سے آئے, اسکریچ کیا زیرو سے. اور ہمارا کوئی نہ ہم سردار ابن سردار ہیں نہ ہم پراپر کوئی اس طرح کے کہ ہماری کوئی ڈائنیسٹی ہو پولیٹیکل کی. ہم ایک ویژن کے مطابق آئے کہ ہماری طبقے کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے, ان کے بچوں کو اور اولادوں کو بھی ان نکٹھوں اولادوں کے مقابلے میں بھی حکومت اور پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہے. تو ہم ایک بریڈ ہیں, ہم ایک برانڈ ہے جو ہم یہاں پہ آئے ہیں اور لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. اب جو آپ اس بیک گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کے اندر دیکھیں, پھر وہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اور پولیٹیکل سسٹم میں جو لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں وہ اپنے ایسٹس کی ڈکلیریشن بھی کرتے ہیں, کون کتنا امیر ہے. امیر ہونا گناہ نہیں ہے لیکن چوری نہیں, لیکن بیانیہ کی بات ہو رہی ہے. بالکل نہیں, دیکھیں امیر ہونا گناہ نہیں ہے لیکن چوری کر کے پیسہ کما کے امیر ہونا اور ٹیکس نہ دینا ضرور گناہ ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان کی کابینہ میں مجھ سمیت جو تمام الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا تمام وہ ایس پی ایم ایڈوائزرز یا پھر اسپیشل اسسٹنٹس, کہ ان میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے پاکستان میں پبلک آفس ہولڈر ہو کے پیسے کمائے ہیں یا پھر پہلے سے کمائے ہیں. جس کے پاس بھی جو ایسٹس ہیں وہ پہلے سے کمائے, اپنی ٹیکنیکل اس کی وجہ سے یا اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے یا اپنی کسی بزنس کی وجہ سے انہوں نے پیسے کمائے. لیکن ہم نے یعنی دوسرا ایک سیکنڈ, تو فرق یہ ہے کہ ہم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ ہم نے ان 2 سالوں میں نہیں کمائے. بیک گراؤنڈ میں جس کے جتنے پیسے اپنے ایسٹس ڈکلیئر ہیں, آپ مراد سعید ہو گئے, یو آر ڈیفینیٹلی دی برانڈ آف پاکستان, نیو فیس آف پاکستان. بڑی اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سٹیٹس کو چل رہا تھا, اس کو توڑنے کی ضرورت تھی, وہ ٹوٹا. لیکن مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی جس کی 17,000 روپے مہینہ تنخواہ ہے, اس کے گھر کا اگر بجٹ بنانے والا کروڑ پتی یا ارب پتی ہوگا تو اس کو کیسے پتا ہوگا کہ 17,000 روپے مہینہ کمانے والے بندے یا دہاڑی دار طبقے کا بجٹ, اس کے گھر کا بجٹ کیسے بنے گا؟ اس سے بڑے علمیہ کی بات تو نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں جمیل, جو لوگ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں یا جو بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یا پھر ان کی ایک سکل ہوتی ہے اپنی, آپ کے اپنے جو چینل ہے اس کا بھی جو سی ای او ہوگا یا ایم ڈی ہوگا, اس کو میڈیا کے اندر سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہوگا, تبھی وہ آپ کی تمام چیزوں کو چلا رہا ہے. چاہے وہ آپ باہر جا کے اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ کرتے ہیں یا یہاں پہ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, یہ پوری ایک ٹیم ورک ہوتی ہے. اب وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی ان کو بلا کے ان کو وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ 17,000 تنخواہ ہو یا پھر گھر کو کیسے چلانا ہے, ہم جو الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں, دیکھیں ہم 80,000 اور 95,000 ووٹ لے کر آتے ہیں. ہمارا ڈائریکٹ اپنے حلقوں میں ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ انوالومنٹ بھی ہوتی ہے اور ہمارا ان کے ساتھ ایک ہر روز کا آمنا سامنا ہوتا ہے. ہم ان کو جواب دہ ہوتے ہیں, ہمیں اپنی پبلک کی پلس کا پتہ ہوتا ہے. تو جب ٹیکنوکریٹس اور جو الیکٹڈ لوگ جب کمبائنڈ ہوتے ہیں وہ ایک اچھا آفس چلا سکتے ہیں. کسی کی ایکسپرٹیز میں, کوالٹی میں یا اس کی ڈگری میں جو کسی ملک کو خدمات دے سکتا ہے, میرا خیال میں ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ چیز تو ہم گزشتہ 73 سال سے درتاج دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کے ٹیکنوکریٹس, اسی طرح کے اشرافیہ, بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے, وہ آتے ہیں, وہ رول کرتے ہیں, وہ چلاتے آ رہے ہیں. لیکن خان صاحب کے ویژن میں ڈیفرنس یہ تھا باقیوں سے کہ جب وہ آئیں گے تو عام آدمی اوپر آئے گا. مان لیا آپ آئیں, مان لیا مراد سعید آئے, لیکن آج بھی بجٹ وہ لوگ بناتے ہیں جو اشرافیہ میں شامل ہیں. آج بھی معاملین خصوصی میں سے 7 ایسے ہیں جن کی دوہری شہریت ہے. آج بھی معاملین خصوصی میں سے اکثر ایسے ہیں جو کروڑ پتی ارب پتی ہیں. تو عام آدمی کا بیانیہ تو کہیں دفن ہوتا دکھائی دیتا. میرا کویسچن یہ ہے, اس کو رسپونڈ کر دیں آپ. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس کے 3 وہ ہیں پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن میں کوئی چینج آیا, بالکل چینج نہیں آیا. ہم جیسے لوگ یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو منسٹرز بنایا گیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیکنوکریٹس, ایکسپرٹس جو ہیں وہ اٹیچ کر دیے گئے ہیں جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. انہوں نے جو دولت کمائی ہے, جو انہوں نے بزنس کے ذریعے یا اپنا جو بھی ان کے خاندان کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا,
देखिए पाकिस्तान के अंदर तो ये हाल है कि अभी मौजूदा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो ख़ानदानी वरासत की तरह जिस तरीके से वो पॉलिटिकल सिस्टम को चला रहे हैं, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, जरदारी साहब हो गए, देखिए इनके तो अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन नहीं है जो अंडर ओथ होते हैं, जो हल्फ पे जो है वो हल्फ लेकर आते हैं, और उन्होंने अभी तक अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन नहीं की, लेकिन हमने तो की है क्योंकि हमारे पर तो इलेक्शन कमीशन ने ये करना ही है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के SPM है, एडवाइजर है, देखिए उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आईन नहीं कहता कि आप डिक्लेयर करो, क्योंकि वो अंडर ओथ नहीं है। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना करते कोई और लीक कर देता, नहीं पता तो है नहीं, हमने खुद वॉलंटियरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद उनको कहा, उन्होंने डिक्लेयर किया, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात, क्या उन्होंने ये दौलत पब्लिक ऑफिस होल्डर होके बनाई है? नहीं बनाई है, ये उनकी पहले से जायदादें हैं। 2023 में ये आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि ये जायदादों में इजाफा हुआ है या किस तरीके से पहले से जो उनकी जायदाद है वो उन्होंने बनाई है। तीसरी बात, ओवरसीज पाकिस्तानी है जिसकी ड्यूअल नेशनैलिटी है या वो अपनी नेशनैलिटी छोड़ के वापस पाकिस्तान आए। देखिए दुनिया में लॉबियस्ट जो है वो हायर होते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेसी करें, आप फॉरेन जो फ्रंट है उसका वो लड़ें, आप अपने एलाइज पैदा करें, और यहाँ तक कि बाकायदा फॉर्म हायर किए जाते हैं, $1 बिलियन दिए जाते हैं ताकि आपके साथ एक पेज पे आपके जिसके साथ आपने ट्रेड करनी हो। किसी एक वजीर का नाम बता दें, किसी एक वजीर का नाम बता दें, 73 साल को छोड़ दें, अभी ये 2 साल में जो किसी एक वजीर का नाम जो करोड़पति अरबपति ना हो। मैं नहीं हूँ। आप नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ। पक्की बात है? मैं पक्की बात है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब आप डेरा गाजी खान जाती हैं तो वहाँ पर लोग आप पर अंडे बरसाते हैं, उसकी वीडियोस क्यों आई हैं फिर? वो देखें स्टेटस को मैंने फ्यूडल्स का मुकाबला किया है। जब मैं जिस टाइम इलेक्शन लड़ रही थी तब भी जमाल लगारी ने मेरे ऊपर हमला करवाया, पथराव करवाया। अभी भी जारी बात है, तुमल लगारी में जाके जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के और मेरे नाम की वहाँ पे तख्तियाँ लगेंगी, वहाँ पे पहली दफ़ा तुमल लगारी में जाके पहली दफ़ा कैडेट कॉलेज बनेगा। 85 करोड़ हमने कैडेट कॉलेज के लिए दिया है ताकि हमने कहा हमारे बलोच बच्चे पढ़ लिख जाएं, सिर्फ बकरियाँ न चराएं। उनको भी हक है कि वो अपने सरदारों का मुकाबला करने के लिए पढ़ लिख जाएं, ये उनका बेसिक राइट है। अगर हम वहाँ पे पानी की सहूलत देते हैं, हम वहाँ पे रोड्स देते हैं, हम वहाँ पे डेवलप करते हैं, फुटमंडू डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाते हैं, कोई सुलेमान बनाते हैं, तो अगर पहली दफ़ा तुमन लगारी में जरताज गुल एक आम खातून के नाम की तख्ती लग जाती है और उसके ऊपर लिखा होता है कि हमने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया, तो सरदारों को तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी, तो वो पथराव करेंगे। किसी ने करवाया ये? जी जमाल लगारी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा जी हमने बदला लिया है, क्योंकि मुझसे भी तो एक PTI के बच्चे ने सवाल किया था, तो सवाल का ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हैं मुझे, PMLN के लोग थे इसके पीछे। देखिए खोसो ने इस बात को कंडेम किया है कि ये मोहतरमा के ऊपर इस तरह अटैक नहीं करवाना चाहिए था। खोसा साहब और दोस्त मोहम्मद खोसा उन्होंने कंडेम किया है कि ये बलोची रिवायत के खिलाफ है, लेकिन जमाल लगारी साहब ने इंडोर्स किया। उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा हुआ है क्योंकि ये हमने मुझसे भी तो सवाल हुए थे, तो ये तो पथराव भी होगा, ये तो गैरत भी होगा। और वो जो बच्चे 3 पथराव कर रहे थे, कार्रवाई करेंगी कोई इसके ऊपर? वो तो देखिए वैसे भी मैं आपको पता है कि मैं ख्वातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से फोर फ्रंट पे रहता हूँ। आपको याद होगा जिस वक्त लोग आपके ऊपर सोशल मीडिया पर बैश कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर ख्वातीन को अगर किसी पोजीशन में आई हैं तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि यार हमारी लेडीज़ हैं, बड़े पोजीशन पे आना इतना आसान नहीं होता, और इलेक्ट होकर आना तो बहुत मुश्किल होता है हमारे सिस्टम में जहाँ पर मर्दों का राज है। तो ऐसी सूरत पे किसी खातून के ऊपर अगर अंडे बरसाए जाएं, टमाटर फेंके जाएं, तो आप इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे? देखिए ये एक सेट ऑफ माइंड है। मैंने जवाब उसका यही दिया था कि आप पथराव करेंगे, आप आवाज़ें कसेंगे, आप आके मैं उसका मुकाबला डेवलपमेंट से दूंगी। और जो मैंने पहली वहाँ पे कैडेट कॉलेज का मैंने इफ्तिताह करवाया, 28 सालों में पहली दफ़ा वहाँ पे कैडेट कॉलेज जो है सिर्फ बुक्स में था, लेकिन पहली दफ़ा मैंने अपने एजुकेशन मिनिस्टर से 85 करोड़ उनको दिलवाया। और इसी तरीके से कोई सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी बनवाई, उसका अरबों का जो है वो बजट करवाया। और वो आप देखेंगे कि बलोच बच्चे हमारे बराबर आएंगे इंशाल्लाह, और बहुत उनमें पोटेंशियल है। वो पथराव करेंगे, हम डेवलपमेंट से जवाब देंगे, और 2023 में इंशाल्लाह दोबारा उनकी हार मुकद्दस जो है वो हार बनेगी। क्योंकि देखिए बुज़दिल बंदा होता है जो हाथापाई पे और दुश्मनी पे और लड़ाइयों पे आ जाता है। इंसान को शिकस्त जो है वो वोट के जरिए तस्लीम करनी चाहिए। मैंने कोई 3800 से नहीं हराया, मैंने 38,000 वोटों से अवैस लगारी को हराया है। तो वो बर्दाश्त करें तब्दीली को, तख्तियाँ भी लगेंगी डेवलपमेंट की, बलोच हमारे बच्चे जो है वो डीजे खान और सराय की तरक्की करेंगे। हाँ ये पथराव करेंगे लेकिन हम जवाब डेवलपमेंट से देंगे। चले वो तो बर्दाश्त करें, तब्दीली को पब्लिक भी बर्दाश्त कर रही है। अब ये बड़ा जेन्युइन सा सवाल है मेरा आपसे, 35 रुपये PTV लाइसेंस फीस थी, उसको फिर 100 रुपये करने की बात हुई, फिर उस फैसले को वापस ले लिया गया, कहा गया कि अभी हम इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे।
वो इमरान खान साहब जो कंटेनर पर खड़े होकर उस 35 रुपए के ऊपर ठीक ठाक अपोजिशन होने का किरदार अदा करते थे, उनके दौर में उसको 100 रुपए करने की बात होती है, तो ये बात हुई क्यों जब वापस लेनी थी? अच्छा, एक तो सबसे पहली बात ये कि ये टॉप सीक्रेट होता है जो एजेंडा आता है, और ये मज़े की बात होती है अभी तक हमारे पास सर्कुलेशन में भी नहीं आया होता कि वो टीवी पे चल जाता है। कैसे होता है? यही ये आपकी काबीना के लोग बैठे हैं ना? नहीं, मैं आपको यही बात बता रही हूँ, करते हैं ना, आगे सुन तो लेना। अब मैं यही आपको बता रही हूँ, देखिए पीटीवी या किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट को हम लोगों ने दोबारा से इस तरह का उसका स्ट्रक्चर बनाना है कि उसके अंदर फेक भर्तियां ना हो। देखें, आपके तमाम प्राइवेट चैनल मिला के उसका जो पूरा अमला है वो पीटीवी का उनसे ज़्यादा है। यानी भर्तियां की गई जहाँ पे 200 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ 2000 थी, जहाँ पे 2000 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ 6000 लोगों की है। उनकी पेंशन, उनकी पेज बोझ है, और वो हम चाहते हैं कि नेशनल टेलीविज़न नज़र आए। कोई 35 रुपये बढ़ाने की बात नहीं हुई, एक पूरा स्ट्रक्चर था जो आया था जिसके ऊपर काम हो रहा है कि पीटीवी को किस तरीके से 65 रुपए बढ़ाने। नहीं हुआ था ना, 100 रुपए ऐसे नहीं हुआ था। देखिए उनका जो खसारा है वो पता नहीं, वो तो अरबों के अंदर चला गया है। मुफ्त में तनख्वाहें जा रही है, मुफ्त में पेंशन जा रही है। अगर एक शख्स एक चीज़ का एक्सपर्ट है ही नहीं और आपने उसको फेक भर्ती की हुई है तो वो एक बोझ है, उसको हमने देखना है। कोई 35 या 65 रुपए की अभी बात नहीं हुई, वो पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसमें से कोई एक चीज़ निकाल के अपनी मर्जी से फेक न्यूज़ चला देते हैं, फिर बाद में उसके बहुत सारे चैनल ने कह भी देता है कि हाँ जी ये गलत हो गया था। लेकिन हमारा काम ये कि हम तमाम नेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो, चाहे हमारा पीटीवी हो, कोई भी इदारा हो, उसके अंदर फेक भर्तियां जो हैं, जाली लाइसेंस, रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।